आमे गछ लगाउछु आपण भी लगातु क्रमरे आज वृक्ष ही जीवन नारारे एक मेगा वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित होई जाइछि। जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक सिंहपुर महिला कृषि समृद्धि समवाय समितिर आनुकूल्य आयोजित वृक्षरोपण कार्यक्रम में डॉक्टर पद्मचरण धलଙ୍କ सभापतित्व में मुख्य अतिथि भाव में रास्ता और गृह निर्माण विभाग उपनिर्वाही यंत्री इंग रामचंद्र मल्लिक मुख्य वक्ता भाव में समाजसेवी पद्माकर गुरु जोग देइथिबा देखा जाइथिला। सेहिभଳି सम्मानित अतिथि भाव में जल संपद विभाग कनिष्ठ यंत्री इंग विमल चंद्र बेहेरा शिक्षाविद गुरुचरण साहू और सरपंच शशांक शेखर खिलार प्रमुख जोग देइथिले। सर्वप्रथमे वृक्ष पूजन कार्यक्रम पर आरंभ करा जायथिला सभा कार्य। शिक्षाविद रत्नाकर साहू अतिथि परिचय प्रदान करिबा परे समितिर संपादिका भाग्यलक्ष्मी साहू संपादकीय पाठ करिबा परे अतिथि माने वृक्षर उपकारिता उपरे कराइथिले आलोकपात। जननी जाया भगिनी सृष्टिर कल्याण पई तार जन्म से सुखर अमृत को निज संतान मानक मध्य वितरण करी दुख रूपक हलाहल विष को निजे पान करे संतानर सुख पाए अपार आनंद और दुखर बुझाई दिए ता लोक तार शोकर मंदाकिनी से त्यागर मूर्ति मंत्र विग्रह तेणु से सृष्टिकारिणी पालनकारिणी और ध्वंसकारिणी पुराण जुगारे सेमानक प्रतिष्ठा आज जो गोटे वृक्षरोपण कार्यक्रम महत कार्यक्रम सुंदर परिकल्पना करा जाइछि निश्चित भाव में अत्यंत खुशीर कथा धन्यवादर कथा से ये प्रकार सफल प्रयास बर्तमान आम परिवेश प्रदूषण होची प्रदूषण मुक्त करने वृक्षरोपण कार्यक्रम को से हाथ को लेते वृक्ष गछटी लगेले गोटे जीवन ही रक्षा हुए गोटे गछटी आम जो रोपण करवा गोटे जीवन को रक्षा करवा गछ आमको आम मानव जाति सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित प्रत्येक क्षेत्र में गछर ही साहाय्य आम दे था गछ जमी आमको आमको ऑक्सीजन दे था सी आम प्रदूषण जो कार्बन डाइऑक्साइड से अंगारकाम्लटा को निजे नहीं था तेणु जहाँफल आम बर्तमान जो समाज अच्छु जो परिवेश भितर अच्छु जमी जानवाहन अधिका विभिन्न प्रकार जो माना परिवेश एत मात्रा प्रदूषण होती से आमको रक्षा करने आमको सुस्थ निरोग जीवन यापन करने आमको निहाती वृक्षरोपण कार्यक्रम आवश्यक। वृक्ष आमपाई विभिन्न क्षेत्र में साहाय्य करे वृक्ष गोटे पथकांत पथिक को आश्रय दिए विभिन्न चढ़ई ठू आरंभ कर जीवजंतु को छाई तले आश्रय दिए विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री आमको से जोई था फल पनीपरिया सब ही से वृक्ष होता है वृक्ष आमको विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय रक्षा करे सपोज आमर मृत्तिका संरक्षण दिगरे गछर भूमिका बहुत रही सपोज बन्या समय जदि बन्या को जदि आम वृक्षरोपण करें निश्चित भाव में मृत्तिका क्षय होबार से यथेष्ट सहायक होता है। ये समवाय कृषि समृद्धि समिति विषय आगुरी 2-3 थर शुणा पाई आपण मैंने मझे किसी दिन पैड तैयारी करुले मो विभिन्न सेक्टर जिते जाए एवं विभिन्न टीवी माध्यम जिते कार्यक्रम देखे मो सब मो टीवी खोलिले मो सिंहपुर अंचल बिंझारपुर अंचल राजकनिका आली बरी जाजपुर अंचल कौ समवाय समिति कौन करुच्ची एवं टीवी थरे मुझे देखी कि से किए पापड़ करुच्ची किए पैड तैयारी करुच्ची किए कदली गछ लगे किए आपण आज अर्चिड बोली गोटे फूल अच्छी बेंगलोर गोटे कंपनी ता सहित टाइप होती गंजाम जिलार
ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସିଂହପୁର ମହିଳା କୃଷି ସମବାୟ ସମୃଦ୍ଧି ସମିତିର ଆଜିର ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ 7 ଗୋଟି ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଲଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଏଠି ଏକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ମାସିକ 202 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ସେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ସମିତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ସେମାନେ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଶା ନିବାରଣ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ରଖିବା, ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବସିବାର ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ, ରାମ ଭାଇ, ବସନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଖିଲାର ଭାଇ, ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୃଦ୍ଧି ସମିତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିହିତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏଭଳି ଏକ ସମବାୟ ସମୃଦ୍ଧି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବିତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହଳଦୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆଜିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ସମସ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 150 ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ମହିଳା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜି 150ଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ, ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଧରଣର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଠି ମୋ କହିବାର କଥା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସୋସାଇଟି କରିବି ବୋଲିକି ମୋର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମୁଁ ନେଇଛି ଏ ସୋସାଇଟି ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସୋସାଇଟି ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଦ୍ମାଗୁରୁ ସାର୍ ମହୋଦୟ ତ କହିଲେ ଆ ଦେହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ହାତ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ଧଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କି ସେ 5.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ये हलदी चाष से 5.5 गुंठ जमी से अकुंठ चित्तर दान करदे। से कहले एत प्रकार सुविधा पाई जदि आमे जदि ये कार्यक्रम को आगामी दिन में सुदूर प्रसार न करि परिबा ताले आमे हयत कोटि किछि ये भूल आम रही जाउछि। तेणुक मु अनुरोध करे समस्त ये कृषि समृद्धि समवाय समितिर समस्त मेंबर मान को मु अनुरोध करुछि ये आगामी दिन में ये कार्यक्रम गोटे सफल रूपायन दिगरे आगू जाऊ आर सुदूर प्रसार हो एवं यह भारत वर्ष गोटे विकल्प सोसाइटी हो यह हूँ आमर निरंतर लक्ष्य निरंतर सेवा। धन्यवाद। बिंझरपुर रवींद्र दासଙ୍କ रिपोर्ट शपथ न्यूज।